sisan an bena seereya dɔw lamɛn mun bɔbɔ Abdul Cabral a dɔgɔninw mun tun ye étudiant ɲɛmɔgɔ ye mun sala 1980. aw ye Mamadou Bassirou Kamara ani Farou Kamara ladon. A y'aw sigi. A y'aw sigi. Monsieur Mamadou Bassirou Kamara, Monsieur Farou Kamara, aw fila bɛɛ ye Abdul Karim Kamara kɔrɔkɛw ye. Abdul Karim Cabral école ɲɛmɔgɔ tun don. Mun sara cogoya la mun ma se ka ɲɛfɔ a minɛlen kɔfɛ 1980. aw bɛ fɛ ka maliyɛnw bɛɛ ka ɲɛfɔli kɛ. aw bɛ mun kalama Abdul Karim Cabral ka saya ko la ani cogo jumɛn na ni saya in a ye aw sɛgɛn ani aw minnu y'a somɔgɔw ye. An b'a fɔ tuguni ko an t'a dɔn fɔlɔ Cabral su donna yɔrɔ min na. Donc a kɔni sila tun na. Bien, merci Monsieur le Président. An bɛna dɔ fɔ an yɛrɛ ka kan na n'o bamanankan ye. Kuma in bɛ kɛ fila ye, ne bɛ dɔ fɔ, n dɔgɔnin bɛ dɔ fɔ. Mais san'an ka kuma, an bɛ aw fo fɔlɔ. Cabral tali ni y'a san 40 san kelen de ye. An bɛ kɛnɛ min kun na bi, an ma deli k'a ɲɔgɔn ye, wa an t'a ɲɔgɔn ye tun. O tuma aw bɛ hakɛ to, jama bɛ hakɛ to, parce que kuma ye fɛn dɔ ye, ko min kɛra n na, an bɛna fɔ, dusu bɛ na kuma fɔ, a bɛ se ka tɛmɛ hakili kan. Ne min b'a kuma la, ne y'a kɔrɔkɛ ye. A bɛ kɛ wagati min na, ale ci yan nɔ, ne ci yan, an bɛ Paris. Ale b'a ka école la, ne bɛ n ka baara la, n bɛ école kɛ. Ni n bɔra baarakɛyɔrɔ san ka taa école la, n bɛ journal san. Quand l'événement de Cabral arrivait, et quand je quitte à la maison, j'achète le journal et je lis. Alors quand j'ai acheté le journal Le Monde ce jour-là, le Mali et le Tchad, deux graves crises qui secouent l'Afrique. Alors à la une du journal Le Monde, c'était écrit le Mali et le Tchad. Parce que ne sera so avec journal kalan a don nana ngoro ne ma journal sambi. Alors quand je suis arrivé à la maison, j'ai laissé manger mon frère. Alors je lui ai remis le journal. C'est le lendemain, je suis parti à l'Assemblée nationale. Une française. Ce jour-là, il y avait un professeur ici à Bamako qui était retourné. Alors, donc nous avons remis ces documents et le problème de Cabral est très profond. Alors, j'ai ces documents sous la main et mes grands frères n'ont pas su comment j'ai pu avoir ces documents. Avant que je n'avance, je vais lui donner la parole pour lire ces documents. Et je remercie vraiment le public ici présent. Et nous remercions la CVJR ainsi que Bandao, le président de la République. Alors, sur votre appréciation, je laisse la parole à mon grand frère. Alors qu'il va nous dire. Je crois que avant de lire, Akila Yaninga Kalan, Mena Folike Folo. Mais commission fo ka foli kɛ fana mɔgɔ caman yani n ka foli kɛ n ka tasibila bɛ n bangebagaw ye n balimaw
an baw n dɔgɔmuso ni mɔgɔ minnu fɛn o fɛn sala minnu ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ k'a dɔn Abdul Cabral su donna yɔrɔ min na u ma o garisɛgɛ sɔrɔ an dɔgɔkɛ tununa an bɛ ka kuma a tununa jagoya la an jagoyalen don ka taa o fan in na n bɛ foli kɛ fana mɔgɔ minnu Cabral nɔfɛ mɔgɔw INEM mɔgɔw minnu bɛ yan salle kɔnɔ ni olu tɛ an tun tɛ kɛ yan bi an tun bɛ ɲini yan san caman a teri sɛgɛnbaliw minnu bɛ yan n ka foli bɛ fana an denw minnu tugula an kɔ minnu yɛrɛ tun t'a dɔn ko Cabral ye mɔgɔ min ye an den minnu bɛ INEM na sabula caman o den caman bɛ minnu Cabral tɔgɔ b'u la u bɛ yan u tɔgɔ ye Abdul Karim Kamara Abdul Karim Kulibali Al-Bilal denw olu bɛɛ ye Cabralw ye n bɛ o fo n tɛ se ka ɲinɛ o kɔ olu de ye fitinɛ yelenw ye Monsieur le Président anw bɛ jagoyalen don ne ni n kɔrɔkɛ fɛn na mun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kuma an dɔgɔkɛ kan mun tununa kabini san 40 kabini san 40 an bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa k'a dɔn cɛ in su donna yɔrɔ min na depuis san 40 kabini san 40 ɲɛmɔgɔw bɛ jamana in na sabini san 40 an tɛ ka se ka a ka sudonni kɛ a minɛna cogo di a tɛmɛna cogo di aw bɛ na karisigɛ di ma n ka se ka kuma a kan gafe dɔ bɛ n bolo minnu sɛbɛnna an kɔrɔkɛ dɔ fɛ mun ye a ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ mun fana ye lakɔlimɛtire i b'a fɔ anw mun ye hakilina ɲɛnama sɔrɔ ka nin ko ninnu bɛɛ sɛbɛn don o don a bɛɛ daminɛna mars kalo tile 10 1980 ni denmisɛn ninnu caman tun ma wolo donc Cabral kɔrɔkɛ dɔ Mamadu Kamara a fana fatola a minɛna an ka da la ka tila k'a bila miniti 30 kɔfɛ o tun hakili la ale de tun ye Cabral ye mars kalo tile 10 sɔgɔma joona fɛ arrondissement fɔlɔ nana u nana Mamadu ɲini anw ba kunba Kamara wulada fɛ an kɔrɔkɛ Zakaria Kamara ko k'a bɛ taa otage nɔra bila u ma sɔn fo Mamadu ta kabini tile damada o tun man kɛnɛ u ma ɲininka u y'u bila le 13 mars 1980 wulada fɛ walasa u ka se k'u kɔrɔkɛ ɲini donc ko an ka taa ɲini mars kalo tile 14 deuxième arrondissement olu fana donna kow la a ba minɛna tuguni Zakaria taara ka taa a nɔra bila u y'u bila ka tugu ɲɔgɔn na k'u falen an bɛɛ la kɔrɔbalen Ibrahim Kamara mun fana fatola mun ye su bɛɛ kɛ gardiw ka salle kɔnɔ mun nɔgɔlen don k'a sɔrɔ a ma ɲininka o tila k'a bila ka sababu kɛ ko a nafa ma bon kosɛbɛ k'a tɛ se ka fɛnba kɛ Abdul Cabral kan
sɔgɔmada fɛ 15 mars 1980 an ba ni Zakaria kɛlen k'a dɔn ko u ka baara tɛ premier arrondissement na tun k'a bɛ deuxième arrondissement na u taara deuxième arrondissement na ka se k'a dɔn kow bɛ ka taa cogo min na sabula du bɛɛ la kɔrɔbalen tun b'u bolo kaso la comme o ye du bɛɛ la kɔrɔbalen a man kɛnɛ polisiw u y'a tuguni ka an bamuso minɛ tuguni ani a denw minnu bɛ so kɔnɔ il y avait Cheikh Kamara, il y avait Mariam Kamara ani mɔgɔ wɛrɛw ka bɔ Zakaria la tɔw fatola u ye su bɛɛ kɛ yen du 15 ka taa se 16 mars 81 u taara kunnafoni dɔ bɔ a fɔr'u ye ko mɔgɔ dɔ ko Cabral bɛ ka ɲini ko ka a ba minɛ ka to walasa a ka segin ka na o kɛlen an ba minɛli o tuma sabati a tun tɛ minɛli ɲɛnama ye o dugusajɛ 10 mars u ye an ba minɛ tuguni ani an kɔrɔw n'an dɔgɔ minnu tun bɛ ka enquête kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u seginna ka na an kɔrɔmuso minɛ Mariam Kamara u tilala ka o nima tɔɔrɔli yɛrɛ hali cɛnimusoya fan fɛ deuxième arrondissement filanan mɔgɔ si tun tɛ se ka sigi n'a ye ko ni kojuguba sugu tun bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ nɔ na du kelen kɔnɔ Cabral tun ye san 25 ye a don kama u taara kɔrɔmuso minɛ k'a nima tɔɔrɔ ka fɛn caman k'a la a ka musoya la an kɔrɔmuso taara n'a ye u ye an cousin dɔ fɛ mun ye kalanikɛla ye Kaba Kamara mun bɛ Jikɔrɔni Para o fana ko a fɔra ko o ye mɔgɔ laban ye mun y'a ye mun a donnen mobili la Sɛbɛnninkɔrɔ Jikɔrɔni fan fɛ ka taa Guinée frontière la ale fana nima tɔɔrɔla ka a bagabaga a tun jagoyala ka taa n'u ye ani an kɔrɔmuso ka taa Abdul Karim ka taa ɲini u taara sɔrɔ sunɔgɔ la Masala dugudenni dɔ la mun bɛ Narena Bamakɔ kɛrɛfɛ a kunulen a ye i yɛrɛ bila u ka bolo kan a m'a ɲini ka a ja u bolo u ma chaîne k'a la a segintɔ ani polisiw ye baro kɛ a y'u ka ɲininkaliw bɛɛ jaabi u selen 21h waati an ba a kɛlen ka polisiw mɛn a kulela kuma minnu bɛ mɔgɔ ja yɛgɛyɛgɛ polisiw ko u ka commissaire ko k'u tɛna foyi k'a la k'u tɛna kojugu foyi k'a la ko u b'a fɔ a ye dɔrɔn ko a kana gɛlɛya kɛ o kɔfɛ u y'a mara deuxième arrondissement na u y'a minɛ ko a ka kuma INEM kan k'a fɔ ko INEM y'a ka kɛlɛ jɔ o kuma in fɔra arajo la siɲɛ caman o kɛra sufɛ 16 au 17 mars 1980 o kɛlen maliyɛnw bɛɛ ani an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ y'a mɛn ko Abdul Karim Cabral minɛna
o kɛlen mɔgɔw ma sigi ninnu ye Cabral ni ani a nɔfɛ mɔgɔ minnu minɛna minnu y'a yɛrɛ di walasa u ka somɔgɔw ka se ka bila u ma bila. Cabral yera k'a sɔrɔ foyi t'a la. O waati laban na o kɛra daraka waati lundi 17 mars 80 midi waati a tun tɛ polisi la bilen. An somɔgɔw y'a ɲini ka se ka dumuni d'a ma ko nafa t'o la ko dumuni bɛ d'a ma. A taara yɔrɔ min na ko a dumuni bɛ d'a ma. O kɛlen an kɔrɔkɛ Zakaria o ko o bɛ Kampara la. Kampara kɔrɔ b'o la. Sufɛla 17-18 mars Cabral teriw siralen kuma dɔw ŋunuŋunukan dɔw nana a ɲininkali kɛ ko a bɛ cogo di ko a ka ko bɛ cogo di. 18 mars 80 a seginna ka na a sigilen a kan u sigilen a kan ko u ka secrétaire général sala. 18 mars 80 dukɔnɔmɔgɔw yanni midi ka se u nana so. So kɔnɔna tun laminilen don ni jama ye mɔgɔ minnu diminen don minnu tun bɛ ka Cabral su walima u ka a labila. Somɔgɔw ma mɔgɔ ye mun bɛ se k'a fɔ ko a ye Cabral su ye a ɲɛ na. Dɔw ko médecine stagiaire ko stagiaire ni infirmier minnu mars kalo tile 17 u ko k'u y'a mɛn k'u ka terikɛ ko docteur Dap ko o ye ko bana ka i madon banabaatɔ dɔ la mun sera a salen. K'a bana k'a tɛ banabaatɔ dɔ nana ko mun su nana a bana k'a tɛ a mara walasa ka se ka fɛn dɔ dilan ka papier dɔ dilan a su kan. Somɔgɔw su somɔgɔw an b'a ɲini kinibolo ani numanyan bolo ka Abdul Cabral su ye walima a ɲɛnɛma walasa ka se k'a dɔn a ko tiɲɛ ye mun ye. Ko kabakoman don nka a ka du bolo fɛn bɛɛ tun kɛra walasa u kana mɔgɔ si kana sɔrɔ. Minnu taara parti UDPM na u y'a ɲini k'a ye u bɛ se ka mɔgɔ min ye UDPM siège la ani Kampara la. U ye ɲɔgɔn tila dɔw taara Kampara la dɔw taara UDPM siège la. Nka a fɔra u ye ko foyi tɛ yen mun juguman don ko ŋunuŋunukanw de don. Nka bangebagaw tun bɛ fɛ k'a dɔn k'a ye n'a bɛ nin na walima ni mun fɔra ni tiɲɛ de don walima nkalon de don walasa ka se ka a tiɲɛtigiya mun fɔra a kan. Lakɔliden si tun tɛ Kampara la kaso la o tun bɛ ka a ko lawuli halisa k'a dɔn o tun bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si tun t'a dɔn. An y'a ɲini cogo bɛɛ wula fɛ ka ministre de la défense chef de cabinet Philippe BIF siège la minnu tun ma wolo fɔlɔ o ye bureau exécutif central de l'Union démocratique du peuple malien. O doni tɛ se ka kɛ fo i ni sɔrɔsiw ka bɛn mun bɛ garde la.
sɔgɔma fo k'a ɲini ka demande kɛ walasa k'o di colonel ma mun bɛ BEC la secrétaire bɛ ɲɛ tugun ko minnu bɛ sen na an ye BEC mɔgɔ wɛrɛ ɲini walasa ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ se ka kunnafoni di mɔgɔ fɔlɔ min ni an b'o ye o fana o tɛ ko k'a tɛ foyi kalama k'a hakili tɛ foyi la a ye téléphone ta a ye filifɛn wele ka a ɲini a fɛ ko u ka se ka ɲɔgɔn ye nka tuma min na a bɛ ko kun fɔ o waatini bɛɛ filifɛn ye téléphone tigɛ a ye téléphone tigɛ dabaliban kɛra bɛɛ la o kɛlen ka ban téléphone na anw dabali bannen o tora yen yanni kunnafoni dɔ ka na o waati de la filifɛn bɔra secrétaire administratif ani o kɔfɛ k'a fɔ u ye k'u ka taa chef d'état-major ɲini k'a ye filifɛn min tɛ ka kuma a ka chef de cabinet de taara a fɔ an ka mɔgɔ k'u ka taa chef d'état-major ɲini k'a ye mɔgɔ min bɛ se ka to kunnafoni dɔw bɛ se ka sɔrɔ o kɛlen ni chef d'état-major ye o kɛra k'a ye k'o fana tɛ se ka kɛ tuguni secrétaire dɔ nana a tɔgɔ la k'a fɔ ko a somɔgɔw ka u makun ko foyi tɛ yen ko a bɛ a kɛ to a ma se ka u kunbɛn cogo min na ko a bɛ yafa ɲini filifɛn ninnu tɔgɔ la k'a sababu kɛ k'u ka baara ka ca mun kɛra o kɔfɛ 19 tile an fa sara 1961 a terikɛ Alhaji Karunga Kenta o mun bɛ Medine o mun ye a ka syndicat baara ɲɔgɔn dɔ ye o de tun bɛ sokɔnɔna kow kɛ o fa in o de ye filifɛn lajɛ ka taa a fɛ yen ka taa secrétaire président tɔgɔ la secrétaire politique Sori Kulubali k'a fɔ a ye a ka se ka a fɔ a ye mɔgɔ min bɛ se ka kunnafoniw di o ye adresse to yen 13h waati o tile kelen na 19 mars 1980 Alhaji Karunga Kenta a nana an ka so a nana ni jaabi ye président ka jaabi président tun tɛ yen nka o bɛ kuma président tɔgɔ la a nana jaabi d'an ma président tɔgɔ la ko mun Cabral bɛ lahalaya mun na a kɛlen k'o fɔ layiru tala cogo min na filifɛn taara ne lajɛ n fɛ yen k'a fɔ n ye président tɔgɔ la ko min tɛ ɲɛfɔli kɔ o ka fɔ ko min tɛ se ka ɲɛfɔli kɔ o ka fɔ ko ni Ala ye mun kɛ k'o de bɛ kɛ anw de ye Abdul Karim Kamara minɛ a sara anw bolo kɔnɔ anw ye a sudo nin de ye cikan ye mun dira an fa terikɛ ma filifɛn Sisoko tɔgɔ la hali an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi o kɛra 19 mars 1980 a su donna yɔrɔ jumɛn a sara cogoya jumɛn na a kɔni an kɔni t'a dɔn an t'a dɔn monsieur le président kabini san 40
an bɛ an dɔgɔnin ɲinini na an bɛ an dɔgɔnin kaburu ɲinini na a bɛ min a su bɛ min an bɛ fɛ k'a fɔ a yɛrɛ filila yɔrɔ jumɛn Musa Tarawele ka mɔgɔw fɔ Musa Tarawele politiki mɔgɔ ye an jagoyalen don k'a tɔgɔ fɔ sabula a sala Musa Tarawele ka waati a filila min kuma dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu fɔra ko an y'a su fili kɔrɔnfɛla fɛ n bɛ n jɔ yan nin waati in na ka kuma di n kɔrɔkɛ ma fɛn caman wɛrɛw bɛ yen mun kan ka fɔ n b'aw fɔ. aw k'a dɔn diɲɛ bɛɛ k'a dɔn an denw k'a dɔn Kabara tun ye jɔn ye dirigeant syndicaliste de tun don ekɔlidenw ka syndicat ɲɛmɔgɔ de tun don a ka laɲini tun ye mun ye ekɔlidenw bɛ se ka kalan kɛ cogo min hakili sigilen baarako bɛ se ka nɔgɔya cogo min na aw ka sariya kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ aw yɛrɛ ka kuma min ye figure politique ye min ye figure historique ye min ye figure institutionnelle ye an bɛ tɔgɔ tɔgɔ fɔ yan nɔ a bɛɛ y'o ye ani Musa ma se ka bɛn parce que Alpha Omar Konare ani Cɛbilen Dramé u ni Abdou taara Musa fɛ yen nɔ pour que ka Abdou convaincu a ka UNGM don UDPM na UNEM ka don UNGM la a ko non olu ye syndicat de ye olu tɛ politique kɛ bɛɛ bɛ Musa dɔn a ko Alpha ma n'i se i ka bilakorow mara a ye ta ka bɔ n fɛ yen Alpha na wulila ka bɔ et depuis au don fo ka Kabara minɛ min kan ka min kɛ o y'o kɛ donc o y'a minɛ kun fɔlɔ-fɔlɔ ye fɔlɔ an bɛ jumɛn da o kan a ye kuma min fɔ ka se fɔlɔ min na n tɛ sigi o kan tuguni parce que hali minɛli min fɔra k'u y'a minɛ masala a tɛ tile 15 bɔ politique ɲɛmɔgɔ dɔ y'a fɔ an ye ko min fɔra dɛ o kɛra de pour que k'an ka du ci komi u ye Kabara minɛ sugu la de suguba kɔnɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ kɛ fɛn feerela de ye k'u y'a minɛ ka bila desi kɔnɔ ka taa n'a ye masala mais u y'an balimamuso minɛ fo taafe kɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka Mali sauver koyi an bɛ kuma na jamana in kɔnɔ a bɛ n kalo wa tant que an ma tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ an tɛ bɔ nɔgɔ la fiyewu fo ka diɲɛ wuli sariya ko nana fɔ Musa Tarawele ɲɛna ko a sara a ka élection kɛra min ye ko jɔnw aw k'a faga a dan'o ma pour un chef d'État si tu n'es pas complice a nana f'i k'a faga i kan ka min kɛ i b'o kɛ o Musa Tarawele a ye ne dɔgɔnin reçu a bɛ salle kɔnɔ yan nɔ o fana tɔgɔ Musa Marikala Musa tun bɛna fɔ n dɔgɔnin ɲɛna su bɛ yɔrɔ min na mais comme on dit en français ce que femme veut Dieu veut Mariam ye Musa wele k'a ladon so kɔnɔ u bɔra dɔrɔn Musa ma foyi fɔ tugun fo k'a sa a ma foyi fɔ tugun mais coup d'état nana kɛ Musa la Amatuma nana an fɛ yen fo so kɔnɔ ka t'i sigi fo an ba ka chambre kɔnɔ kurun kan a ma sɔn ka chaise ta dɛ an ka kuma maninkala ko kodo k'a sigi kodo kan diɲɛ kuma tɛ a ma min fɔ o don ka tila ka sɔrɔsi saba labɔ Konakiri ka na k'u lakali ko an dɔgɔnin su bɛ yan nɔ Lafɛbugu yan yɔrɔ min fɔra kabini ka diɲɛ dan su ma deli ka don yen fiyewu Abdou teriw ko yan nɔ k'an ka su bɔ yen ka taa n'a ye Ɲarela la an ko an ka du ye du min ye moridu sugu min don an tɛ se k'o sugu kɛ o man d'an ye mais an ye maçon min bila ka baara kɛ maçon nana fɔ an ɲɛna foyi tɛ nin bɔtilankolon tɛ mais san'o ka kɛ 80 ne taalen Amnesty International la muso min bɛ yen Garling a ko ma aw dɔgɔnin su taara hélicoptère la ka bɔ Kampala la ka taa nord la mais nord yɔrɔ kelen min an kun t'a dɔn a taara yen donc ninnu kɛlen k'a fɔ k'an ka su transporter an ma sɔn mais an y'a dɔn k'a fɔ o tɛ u de y'a dɔn o de kama 17 mars la mɔgɔ taa kaburu la tugun bɛɛ bɛna monument de la bon jamana min kɔnɔ jamanatigi de sɔrɔsiw wele k'u lasigi k'u lakali ko k'a fɔ ko su bɛ yan nɔ ala de bɛ se ka Mali bɔ dɔrɔn parce que an Mali tɛ tiɲɛ kan o masakɛ bɛ tilen de masakɛ bɛ tiɲɛ de fɔ Musa ma tiɲɛ fɔ ATT ma tiɲɛ fɔ depuis transition na fɔlɔ a ma tiɲɛ fɔ a ko an ma sani ka transition ban
sini bɛ pouvoir di Alpha ma ni tila dɔrɔn bɛ Kamara ka dossier d'a ma o kɔfɛ Alpha y'an reçoit a nalen fanga la ale ni ne a n'an kɔrɔkɛ Mbana min ye nin sɛbɛn o de ye kuranɛ bila kun miniature ka kuranɛ bila k'a bɛ Alpha lakali Alpha ko ah non Kamara ko in vraiment ne ma dossier sɔrɔ han fo ni Ouattara ɲininka premier ministre de la justice de la transition le frère a voulu sortir le Coran k'a b'a lakali an ko non non to yen mɔgɔ tɛ masakɛ la an ko to yen o y'a ka fanga kɛ u taara pewu a tɛ kelen tila ka segin ka na tugun bref n'i ko k'i bɛ Kamara ko kuma fɔ i b'a fɔ a tɛ se a danna pewu dɛ ale min filɛ ani ne min sigilen filɛ nin ye système tɛ yen méthode tɛ yen min ma kɛ an na pour que an kana kuma mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye koyi ala de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye koyi aw ko Mali la lutte contre la corruption vérité transparence et tout a bɛ n kalo kuma koyi les premiers acteurs de la corruption au Mali ce sont nos dirigeants d'abord minnu b'an kunna bi ala ka hɛrɛ k'u ye ala k'u bɔ nin sira kan sinon a ma tila fɔlɔ han fɛn bɛɛ dira an ma Mali la nɔ an y'an ban mɔgɔ ka nin ta fɔ ne kɔni bɛ n ta fɔ ATT ne wele ka douane di yan nɔ directeur général de douane ko n t'a fɛ n ye mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ d'a ma directeur général de l'NPS n t'a fɛ a kɛra kɛlɛ ye n bolo so kɔnɔ yɛrɛ ne kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ o ye ateli ka karamɔgɔ bɛɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛn la Bamakɔ a ye wele don dɔ an tilala baptême na ko kuma président ye nin fɔ tous les gestes que j'ai à faire a ye bɛ imiter n ko baba i ye kuma min fɔ tiɲɛ don koyi ne ni e fa kelen ba kelen i ye kuma min fɔ ne ma f'i ɲɛna o e y'a mɛn aw ka gɛrɛn de la Bamakɔ n ko kuma ne ni terikɛ n'i ka ekɔliden jɔn de mɔgɔ langolo ye a y'i da yɛlɛ kuma bɔ peu de temps après n taara n ba fɛ yen n banicinin fɛ yen Tonkɔrɔbugu Fatuma e b'an ka sɛbɛn kɛ fu ye ne de y'a kɛ wele ka nin denbaya k'i ban o la vous voyez un peu cette méthode de gestion du pays qui repose sur le mensonge la division entre les familles. Comment voulez-vous que ce puisse avancer? On n'avancera jamais, jamais. Monsieur le Président, nous avons ni ala ye ko min kɛ o kɛra o ala kana muso saw jugu ye kabini nin kɛlɛ ma sigi fɔlɔ an y'a fɔ an yafara ni ala ye mɔgɔ da min kama dɛ i bɛ ko de ye o ni Kamara tun b'an ka sa nin ko in na a kun tɛ sa parce que a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ne an yɛrɛ fa tun ye sénégaliste de koyi minnu bɔra an sisan olu fa terikɛ kun don a tun bɛ politique fana PSP en mars 61 sani a ka sa congé a ko a denw bɛɛ ma a bɛ ni min bɛ kuma la a bɛ sa kuma min na j'avais 9 ans aw bɛ don tɔn tɔn na a ka d'aw ye politique tɔn o syndicat tɔn a ye don mais aw kɔni a ɲɛmɔgɔya ta fiyewu aw kɔni a ɲɛmɔgɔya ta fiyewu ni kuma in fɔli c'est même décousu Kamara bɛ san ka parler la kuma na jɔn de tun bɛ yen Amadou de tun bɛ yen o c'est lui qui était là-bas Sukɔrɔfɔ tɛ foyi tɛ il était là-bas ale de tun don a b'a dɔn fana min kɛra mais ne yɛrɛ ye n ka preuve sɔrɔ après. Monsieur le Président, ni sal kelen kɔnɔ ne ye n ka démission di e b'a kalama ne tun bɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ waati min Monsieur le Président tun ye fonction publique président ye Alpha Clé la ma gɛlɛya si sɔrɔ nka Alpha ATT ka waati la n ye négociation kɛ siɲɛ 2 douane bɛɛ bilala ne kɔ kan parce que a ye ko bɛɛ kɛ k'an don da min fɛ ma don da fɛ o kɔfɛ ne tun bɛ bɔ ka taa so commissaire 2e arrondissement Boubacar Coulibaly a tun bɛ jɔ ɲɛ n'a ka Renault jɛman ye kɔfɛ u ka BG bɛ sɔnni kɛ a nana n ko qu'est-ce qu'il y a ko il a mission j'ai dit n k'ala k'aw dɛmɛ mais n tun t'a dɔn mission sugu min tun don 2006 ne tilalen syndicat la n taatɔ Umra la o ye sira min ye n'i ye nkalon tigɛ ala b'i faga o ne taara ni n terikɛ dɔ ye mun sara fɛn bɛ kaw n y'a kuma fana ko Basiru ko tiɲɛ don a ko karisa y'a fɔ n ɲɛna ani Amadou kumana Amadou ko k'a ye Sisuma et Gassama k'u bila en demeure k'i ka sécurité assurée ko a mako tɛ Cabral dossier 2nan na o kɔrɔ yira fɔlɔ bɛ yen anw tɛ fɛ ka dɔn mɔgɔ min ye mun kɛ ni ala ye min bila ka min kɛ don min o y'i garijɛgɛ ye an kɔni yafara mais an ma jɛ min kɔ kala an denw bɛ yan le dernier tant que an ma dɔn kala su yɔrɔ min na an ka kuma mɔgɔw ye mais an bɛ kɛnɛ min kan bi an ma deli k'a ye fɔlɔ fiyewu o la a ye sɔn anw ka dusu ma kami ma a ye sɔn ni mɔgɔ min ye anw baw ye
k'a fɔ ko e y'o den faga ou y'a fagar'i bolo e bɛ tila k'i sigi o fɛ yen so kɔnɔ. K'a kɛ i b'a fɔ foyi tɛ yen. Alahu akibar Mali bɛ bolo min na kɔni Ala ka hɛrɛ k'a ye koyi. Mɔgɔ tilennen ka dɔgɔ Mali la bi dɛ. Bɛɛ ye ta ɲinina de ye. Fɛn fɛn bɛ nin chaîne kɔnɔ. A fɔra chef d'état-major gendarmerie an cousin de don Mamadu Keyita mun bɛ BEC la mun ye filifɛn ye ka a tun tɛ foyi kalama Seydou Kulubali o y'an fa de ye. Mais a tɛ foyi kalama ko la. Commissaire min bɛ deuxième na mun ye Abdul minɛ Baba Jalo an quartier mɔgɔ dɔ de don. Mali bɛɛ de ye kelen ye o. Mais n b'an bila la fanga ɲini ta ɲini an ka sabali dɔɔni an ka sabali dɔɔni. Anw tɛmɛna ka ban an denw bɛ yen. Monsieur le Président, je ne sais pas ni n bɛ se ka anticiper. Ok, d'accord. Mais n bɛ se k'e to yen nɔ fɔlɔ parce que an ka laɲiniw bɛ yen n'o kuma sera an b'o fana fɔ a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ. D'accord, donc. Voilà. Cabral ka mɔgɔw ni aw y'aw lamɛn. Ayiwa seereya don Cabral tun ye jigi ye aw ka du kɔnɔ nka aw ka Mali yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ la jigi tun don. Yɔrɔ dɔ bɛ yen Cabral tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na a ka fɛngɛ bɛ kɛ san o san taasibila bɛ k'a ye mɔgɔba de don aw o bɛɛ kɛlen kɔfɛ aw yafara bi yafa in kɔfɛ yalama laɲini wɛrɛw bɛ aw bolo yalama cikan wɛrɛw b'aw bolo ka ɲɛsin Mali ma bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na. Bien, ne da fɔ ale bɛ tila ka a kun cɛ sani n ka don an ka laɲiniw na ne ni nin bɛ kɛnɛ k'an nɔ bi an dɛsɛra de n'o tɛ an tɛ sigi kɛnɛ k'an nɔ. Mais o bɛɛ kama an tilala fɛn foyi t'an kɔnɔ tugun an kɔni yafara ala de y'ala tigɛ tan nɔ ala de ko Cabral bɛ wolo ka san cogo la tan nɔ mais a Cabral bɛɛ ma san koyi lisi b'an bolo nɔ koyi mɔgɔ caman sara Cabral kɔ mɔgɔ caman bolo karila kɔ mɔgɔ caman senw karila kɔ a lisi b'an bolo. Président n'i ko k'an ka laɲini ye jumɛn ye laɲini fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn ye fɔlɔ Cabral tora k'a teriw to an nɔ UNEM hali bi ala k'u mɛn si la pour que Cabral kana sa siɲɛ fila parce que Mali ko don politique bɛ don ko bɛɛ la u k'u jija u ka ɲɔgɔn minɛ n'u ye ɲɔgɔn bila dɔrɔn Cabral sara siɲɛ fila n'u ye ɲɔgɔn bila AEM kɔni o y'o ko tɔ bannen ye misali filanan ye AEM ta ye o Cabral tun ye syndicat écoledenw ka syndicat ɲɛmɔgɔ de ye ale ma kɛ fɛn ɲini kama dɛ mais bi k'a ye ko école la université ni école la n'i bɛ AEM sigi bɛsew bɛ ta marifaw bɛ ta ou bien an bɛ taa parkiw garder an b'o wari minɛ et tout n'o donna kalan na kalan tiɲɛna koyi AEM n'aw bi yan n'aw tulo bɛ na aw faw m'o kɛ aw baw m'o kɛ a y'aw ka kalan kɛ aw k'aw sen bɔ politique la aw k'o politique mɔgɔw bolo n'u bɔra yen sisan an bɛ laɲini kɛ jɔn de fɛ sisan o ye politique mɔgɔw de ye ani mun b'a fɛ ka jamana mara ani mun bɛ jamana mara la bi minnu b'an ka mara bi ala y'an garijɛgɛ don minnu kun bi u nana cogo min na u b'a dɔn a kɛra komi n'a sɔrɔ minnu bɔra an san u kumana an kumana ɲɔgɔn fɛ o Modibo Keyita tacogo ka bɔ pouvoir la bɛɛ y'a ye o labancogo bɛɛ y'o ye Musa min nan'o kɔfɛ ko liberté u tacogo an y'o ye o ye baara min kɛ an y'o ye Amatuma nana transition na Alpha Kana Amatuma ka tila ka na olu bɛɛ tacogo an y'o fana ye tugun minnu b'a la bi an bɛ dugawu k'u ye dɔrɔn ala k'u kisi tentation ma ala k'u kisi tentation ma an b'o dugawu kɔni kɛ politique mɔgɔw minnu bɛ ka fanga ɲini ka ɲi c'est bon. Fo Mali ka kɛ aw dusukun na Mali dɔrɔn ka kɛ aw dusukun na nka miliyari fitinin ko tɛ o fɔlen kɔ président aw ka commission a y'an wele ka na kuma a diyara n ye koyi nin ye conférence ba de ye anw bolo Cabral kan Mali ya rapport jamana de ne b'a dɔn mun b'a la n kɛra vice président économique 100 ans an ye rapport caman kɛ ani aviw minnu ma nafa foyi si lase ala k'i ka baara kɛ fu ye koyi ala ka n'u ka baara kɛ fu ye koyi ka rapport ba sɛbɛn ka tiɲɛbaw f'a kɔnɔ et tout après dɔrɔn an bɛ se ka classé to o y'a bannen ye
Anti fara ina koyi. An kɔni su bɛ min pour qu'an bɛ se ka don kɛ au moins an faw sara olu ma su o ma su daro dɔn an baw bɛɛ sara et ni y'an yɛrɛ bɛ kuma bi e kabako do koyi ale ni ne bɛ peut-être an faw ka den fo 20 na peut-être an kɔrɔ bɛ ka ca ni 20 ye minnu bɛ balo la bi peut-être 3 4 comme ça oh n'an fana sara ka sɔrɔ an ma fɛn tuguni fana denw fana ye dɔ kɛ sa kɛ o kuma président kɔni bɛ min fɛ kɔni min ye e ka yɔrɔ ye i ka avis ni ka rapport min bɛna kɛ sur cette question là. A ka se ka kɛ fɛn nafama ye jamana nata kama an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye jamana ka taa ɲɛ foyi tɛ n'o kɔ. Fɛn fɛn bɛ se k'o ɲɛnabɔ an b'o de ɲini ala fɛ i ka yamaruya kɔnɔ n bɛ kuma di ɲɔgɔn ma a k'an to dafa a kɛ to b'a kan. Merci Bassirou. Bassirou i ni ce. Monsieur le Président i ni ce. Je vais rebondir sur n bɛ segin sa dernière a ka prière. Kuma laban kan. Depuis 1960. Kabini 1960 jusqu'à nos jours. Ka se fo bi ma anw ye TSP mɔgɔw lamɛn anw yɛrɛ bɔra PSP la yan anw fa sara ka to PSP la. Il a dit ale tɛ don dɔwɛrɛ la a ye PSP a bɛ sa PSP donc anw kɔni mun fɔra aw y'a mɛn nu mɔgɔ 3 fagala cogo min na kabini 1960 fo sisan a ye fanga dɔ yira n na Monsieur le Président. M'o f'i ye bamanankan na hakɛ a bɛ se barika la hakɛ a bɛ se hali duwawu la mori si tɛ se k'o bali mon père sigilen filɛ nin hakɛ foyi tɛ se k'o ban ni hakɛ n'an ma ɲɛnabɔ Mali tɛ kɛ fɛn ye Mali tɛ kɛ fɛn ye Mali tɛ taa yɔrɔ la an bɛɛ bɛ boli o y'a sɔrɔ anw sara o anw denw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na jamana tila an bɛ jamana Mali tila entre les pays voisins et puis c'est fini parce que hakɛ de bɛ yan hakɛ ko fantan jo tɛ kɛlɛla yan fantan tɛ fɛn sɔrɔ yan wa fantan yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye yan fana fantan den tɛ kɛ fɛn ye yan sinon n'a fɔra fana k'an ka tiɲɛ fɔ au début des indépendances la an y'an ka kalan kɛ au lycée o. Ne ma n ka notiw négocier ne delila ka échouer o kɔfɛ n seginna a kan ni minnu ye kalan kɛ o bɛ yan n ye n ka bac sɔrɔ ni mention ye ale ye concours kɛ ka don douane na. mɔgɔ yɛrɛ t'an bolo mais o tɛ yen bi hali n'i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ. ni mɔgɔ t'i bolo ka se ka papier d'i ma walasa i ka don ɲɛgɛn na i tɛ se ka don. fantanden tɛ kɛ fɛn ye yan tant que an b'o kan an tɛ taa ɲɛfɛ wa jamana yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye parce que ce n'est plus la compétence qui compte mais les relations hakɛ bɛ se barika la dɛ hakɛ bɛ se fɛn bɛɛ la wa ala bi yafa i ma mais i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka hakɛ a ti yafa i ma o la o de bi yan. n bɛ kuma ka ɲɛsin IAM denmisɛnninw ma nka nin y'aw ka karamɔgɔ ye mun bɛ kuma aw fɛ n ma deli ka nkalon tigɛ aw la depuis 1991 ne tun ye maître ye mun tun bɛ IAM reçoit salle kɔnɔ ENA kɔrɔ la n y'a fɔ aw ye n ko aw ye négociation kɛ classe kɔnɔ minnu bɛ k'aw nɛgɛ u denw bɛ faransi ni kanadaw la. Aujourd'hui, an bɛɛ m'a ye wa. Dɔ m'a fɔ yan sisan. An b'an mara wa an denw fana bɛna ka bɔ extérieur la u b'an mara. Je vous ai dit. Misaliya la kunun cour tun bɛ n bolo masɛrɛw fɛ yen ni secrétaire général kɔrɔ tun bɛ yen FSEC la monsieur Condé a tulo bɛ n kan na an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. n ye fugulan dɔ san cɛ tun ka na fugulan di ma FSEC la. tonton a la FSEC la kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na est-ce que n bɛ se ka na aw ɲɛ b'a la n y'a fɔ a ye Condé aw ye kɛlɛ kɛ
walasa ka a ye ja mun b'a la k'o falen a y'o kɛ aw ka baarakɛda ye anw ma négociation kɛ i ne ma deli ka noti négocier n'i b'a dɔn i bɛ passer n'i t'a dɔn i tɛ passer nka ka liste kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kan ka se ka tɛmɛ k'aw b'o di directeur ma k'a fɔ aw teriw ka tɛmɛ walima an bɛ taa grève la aw bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ Mali tɛ taa ɲɛ o de la anw bɛ nin cogo la kɔfɛ ni an tɛ dernier an ye kɔfɛ mɔgɔ dankan ye an m'an disi gosi k'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye ne tɛ maliyɛn ye ne ye sudanais ye ne tɛ maliyɛn ye ne ye sudanais ye sabula n sɔnlen don Sudan tabiya minnu tun bɛ yen sudanais tun tɛ nkalon tigɛ sudanais tun tɛ sonyɛni kɛ nka bi an bɛ sonyɛni kɛ an b'a dɔn mɔgɔ min bɛ sonyɛni kɛ n tun bɛ kulonkɛ la ni contrôleur général ye ni n ko i bɛ fɛ ka corruption kɛlɛ sonyɛni kɛlɛ a fɔ politiciens ye ko u bɛ ka miliyari minnu kɛ campagne kɛ o y'a sɔrɔ min an bɛɛ ye fantandenw de ye miliyari tu sors ça d'où pour faire campagne i b'o bɔ min ka campagne kɛ n bɛ kuma CVGR fɛ aw ka plaquette kan a fɔra ko bin kɛra minnu kan k'u bɛ kuma a kana kɛ fɛn dɔ ye n tɛ anw bɛ kuma kɔfɛ mun de bɛ yen o to la nin ye nin ko bannen ye wa nin ye nin ko bannen ye fo nin kɔfɛ ko ka bila sen kan mun bɛ an ko ka Cabral kaburu jira an na aw ye ko bɛɛ kɛ walasa Cabral kaburu ka jira an na an tɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ min ye mun kɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Cabral su donna min na an b'o de ɲini Monsieur le Président n b'a ɲini CVGR fɛ a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn CVGR n y'a mɛn ko CVGR bɛ yen a mɛnna jamana wɛrɛw la a bɛ bila mun ye tiɲɛni kɛ ani a y'a kɛ mun na u bɛɛ bɛ bila yɔrɔ kelen aw bɛ ɲɔgɔn lajɛ ɲɛngɛ ɲɛngɛ n b'i nɛni i bɛ n nɛni o kɔfɛ n bɛ yafa i ma a bɛ kɛ ten mais ne bɛ kuma n yafara kaburu tɛ jira ne ko n tɛ fɛ k'a dɔn mun ye mun kɛ o tɛ dɛsɛ ye n tɛ se k'a kɛ cogo wɛrɛ la donc ne bɛ fɛ CVGR ka a fara a ka plaquette kan bin kɛra minnu kan u bɛ kuma CVGR bɛ ko dɔ kɛ bin kɛra minnu kan olu bɛ kuma o b'a kɛ sababu ye ko a ma kɛ sababu ye an ka kuma dɔrɔn n b'a laban ni ala deli ye n b'o ɲini ala fɛ ala ka to a ka fanga d'an ma a ka fanga d'an ma mun Mali ka di minnu ye minnu tɛ nkalon tigɛ minnu tɛ sonyɛni kɛ minnu bɛ siran ala ɲɛ minnu bɛ siran ala ɲɛ n ka foli b'aw ye a y'a kɛ to jama an ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛ aw fo an y'aw lamɛn a kɔni kɛra aw ka kuma lamɛnna hakili la maliyɛn bɛɛ cɛman ni musoman minnu b'aw yɛrɛ lamɛn u ye aw ka gɛlɛya min b'aw kan u bɛɛ y'a dɔn aw ye laɲini dɔw kɛ an bɛ olu sɛbɛn hakili la an kɛtɔ k'a dayɛlɛ n y'a fɔ n ko jama kuma ninnu na anw tɛ ko kɛra minnu na ani minnu y'a ko kɛ
an t'u bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o tɛ anw ka baara la commission wɛrɛw kɛra jamana wɛrɛw la i b'a fɔ Afrique du Sud mun tun b'a to mandat dɔ tun b'u bolo mun tun b'a to ka se ka amnistie kɛ an kɔni t'a la amnistie tɛ anw t'a la donc dankarikɛla mɔgɔ minnu ka hakɛ la mun kɛra minnu kan u bɛ se ka na CVGR la ka se ka na tiɲɛ ɲini walasa a ka se labɛn ka se ka kɛ donc a dayɛlɛlen don sira fila dayɛlɛlen don mandat judiciaire tɛ anw bolo fo ka faamuya nka o t'a bali ka se ka yɔrɔ di mɔgɔw ma bin kɛra minnu kan o ka se ka na o ka laɲiniw kɛ o fana hakili la o fana nafa ka bon an kɔni ka foli b'aw ye aw nana ni kuma minnu kɛ aw ye ɲɛfɔli minnu kɛ walawalali minnu kɛ an y'a bɛɛ sɛbɛn an bɛna a baara cogo ɲɛ n'Ala sɔnna mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan an minnu bɛ ɲɛfɛ n bɛ an ka foli di aw ma u bɛɛ tɔgɔ la aw sera ka nin gɛlɛya in bɛɛ tɛmɛ ka se ka na kuma maliyɛnw ye hakili la o foli kan ka d'aw ma an bɛ aw fo o la kosɛbɛ aw ni ce aw ni ce